has convertido en una ciudadana notable en estos últimos 3 años. Vale, estábamos haciendo la misión secundaria de Sebastián. Se ha petado. Hablando de petarse, por lo que he leído, el Elden Ring no está muy... Está muy bien optimizado en PC. Qué hora tan rara ya. Es lo que le comentaba a Irune, que mañana prefería no hacer stream. O bien hacemos... O sea, o bien hacemos el stream de Divinity, o bien va a estar la gente jugando al Elden Ring. Entonces prefería hacer Dragon Age 2 hoy, aunque sea más cortito y más centrado en cosas secundarias. ¿Para qué? ¿What? I put that idiot Goran Vale into the Prince's Sea, but the other families won't heed him. I must marry him to Flora and solidify our hold. But I need more power. I've given you much. Your desires run deep. You've already traded your husband and your children. What more can you offer? Depende de a quién le preguntes. Pues no sé. No es lo que he leído. No sé si es una cuestión general o no. Hola, Redfan. El mensaje ha sido gracioso. ¿Qué mensaje? Pues no sé. Pues si es más dependiente, mejor. Que leyese eso, que no estaba muy bien optimizado, pero bueno, esperemos que no sea una cuestión generalizada. Ya, sé que desapareceréis, así que mejor lo hago ahora. At the Blooming Rose, 50 silvers Hostia. standard for a whore. You'll hardly find my services standard. Who is this? Who are you? How did you get here? Sebastian! You were my mother's friend. How could you murder her? Such an ugly word. I prefer remove the only obstacle between her and her dreams. This was your idea. I could create such desires if I wished. But it's far easier to nurture those that already exist. The desire for power is easy to find. You and your friend both possess it, do you not? You both wish to rise. Sí, es cierto que Fron nunca optimiza bien. Yo lo que sí que me ha sorprendido es que dicen que en PS4 va bastante bien. Lo cual me alegra porque yo probablemente lo pille en PS4. ¿Qué has ido a ver, Rezan? Curiosidad. Pero bueno, espero que mañana podáis todos disfrutar en condiciones óptimas. No he leído nada. Pues, yo he leído que va bien. Así que espero que sea verdad. Eso es donde lo voy a jugar. Muerte en el Lilo. No conozco Hércules Poirot. No la conozco, la verdad. Ah, Hércules Poirot, el detective de Agatha Christie. No conocía esa historia suya. Bueno, espero que te gustase. Not if it meant selling out my family. How loyal were your friends to you? Everyone has a price. Everyone wants something. Do not listen to her. Oh, such a pious soul, masking so much ambition. Are you so different from my lady? You yearn for the same lands, the same power. I am the rightful heir. She is a usurper and murderer. You swore to put aside worldly goods and ambitions, but they couldn't stop you from wanting them. Los dos.
Bueno, si te gustó es lo importante. Y eso. En fin, que espero que mañana podáis disfrutar todos de... Espero que mañana podáis disfrutar todos del Elden Ring. You'll be a good ruler. It doesn't matter what you do to get there. I'm not acting from ambition. I only want what's best for my people. For the people who'll adore you. All those smiles they used to save for your brother. Now you'll be the shining prince. All you have to do is kill anyone in your way. El buen Fenris. No sé qué pasa con las cargas. Dios, están reventando aquí a la peña. Se ha muerto Sebastián. Hostias. Qué paliza me estoy metiendo, ¿no? Joder, se ha muerto el otro. Esta que me está lanzando cosas. Tengo que matar a esta sí o sí, entonces. You're going to regret that. Me gusta eso. Mierda. No sé qué hace cuando hace eso, pero prefiero no acercarme. Me hace daño, ¿verdad? Si estoy cerca. Need to rest. ¿Qué coñazo? Get back. That's enough. Ay, cuánto rango, macho. Keep this up. Let's finish this. Need to rest. Can't keep this up. Bueno, hombre, cuando tienes un hijo biológico no estás tú en el creador de personajes del chicuelo. Need to rest. No puedo. Joder, macho, qué rango tiene. Se cura.
need to rest. Can't keep this up. Must finish this. Vamos, ahí está. Let us return to the chantry. Ha costado. I must pray for Lady Harriman's soul. Always pleasure. Ok. Let us return to the chantry. I must pray. Sebastian, I am so sorry is such an inadequate word. When I think what Mother made us do, what those creatures made us do. We were friends, Flora. It was like a cloud came down on me. All I could feel or think was what the demon allowed. Did your mother order the attack on Sebastian's family? She did. You know Mother, Sebastian. She was always jealous of your parents. The demon twisted that until it was all she could think of. She was determined to seize Starkhaven for herself. Was your mother a mage? How did she find this demon? We've never had magic in our line. Perhaps that made Mother too confident. She thought she could deal with the demon and not fall prey to it. Right. It is demons who should be feared, not mages. Those ruins there were unearthed when we expanded the house. Mother found the demon inside. I think she had signed her bargain before we even knew. Don't blame your mother. The desire Oh, to mierda, eso no era. O sea, todos, pero no. O sea, vosotros, pero no tú. If it takes every last coin my family owns, I will make Que tu madre tiene reparations culpa to por invocar al everyone demonio. involved. Starting with you, Sebastian. We weren't the Por only invocarlo, ones hacer un trato con dying él. for Starkhaven. If you face more opposition, Da you igual, have ¿no? my support. It will not make up for what happened. No, that's true. I'll tell you when I need you. 5 Sebastián. O sea que ya los había curado. Por dónde era. Está pixelado. Esta casa es la de los Harriman. Me he perdido por aquí. La de todos. Bueno, son tan parecidas. Lo que son las casas de... O sea, la de Fenris es distinta a esta, no sé. Vale, aquí era la capilla, entonces. Is there something you want, Anders? You really don't have the temperament for a slave. Is that a compliment or an insult? I'm just wondering how your master didn't kill you. How have the Templars not killed you? I'm charming. Eso es verdad.
Si nos favor, puede estimar si tenemos peligro, sí sensatos. Ok, cargo de ellos. Yo mato al asesino. Did you ever think about killing yourself? I could ask you the same thing. I'm serious. To get out of slavery, to escape Daenerys. Don't tell me you never thought about it. I did not. To kill oneself is a sin in the eyes of the Maker. You believe that? I try to. Some things must be worse than slavery. Some things are worse than death. I had hoped prayer might cleanse me of the Desire Demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. Wash behind the ears. Evil usually gets stuck there. The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine. And he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could? Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of 3. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the chantry to prevent my competing with my brothers. You seem very dedicated to the Chantry. You were put there against your will? At first. But it was the best thing that could have happened. I was a wild boy, a shame to my family. The Chantry made me a man. It's odd. When I wanted to rule, I would have been terrible at it. Now that I might be decent, I don't know if it's the right thing to do. It's the wisdom not to want power that lets you use it wisely. You didn't feel what that demon stirred in me. It cannot be right to lead any army to Starkhaven with such doubt in my heart. I owe you more than I can say, Hawk. I will offer my service to you here before I move on. No me gusta para echarle fichas. Killing a few hundred more bandits ought to help you make up your mind. You do have a unique way of working out your inner struggles, Hawk. Enough of this. I will make no decision today. Ha nacido una profetisa. Cuando la profetisa Andraste y su marido Maferat llegaron encabezando su horda bárbara, el sur de Tevinter se sumió en el caos. El imperio había repelido las invasiones en el pasado, pero ahora no contaban con la protección de sus dioses. Su ejército estaba destrozado y su país había sido consumido por la ruina. Muchos creían que la invasión en aquel momento era otro de los milagros del Hacedor en la campaña de Andraste para propagar su palabra divina. Después de todo, Andraste era algo más que la sencilla mujer de un caudillo, era la prometida del Hacedor. Extasiado por su melódica voz mientras cantaba a los cielos en busca de orientación, el mismísimo Hacedor se apareció a Andraste y le propuso que se fuera con él, dejando atrás el deficiente mundo de la humanidad. En su sabiduría, Andraste suplicó al Hacedor que regresara con su gente y creara un paraíso en el mundo de los hombres. El Hacedor accedió, pero solo si todo el mundo abandonaba a los dioses falsos y aceptaba los mandamientos divinos. Armada con el conocimiento del único dios auténtico, Andraste comenzó la asaltada marcha en el debilitado imperio. Uno de los mandamientos del Hacedor, que la magia sirviera a los hombres en vez de gobernarlos, era música para los oídos de los desfavorecidos de Winter. Las noticias de la gloriosa marcha de Andraste, de sus milagros y de sus éxitos militares llegaron a todas partes. Aquellos que en el imperio pensaban que los viejos dioses los habían abandonado escucharon con fruición la palabra del Hacedor. Las legiones de ciudadanos intranquilos que destrozaban templos ahora lo hacían en el nombre del Hacedor y su profetisa. Los ejércitos de Maferat conquistaban las tierras del sur de Tevinter y las palabras de Andraste conquistaban los corazones de sus habitantes. Se dice que el Hacedor sonrió al mundo en la batalla de los campos Valarian, en la que las fuerzas de Maferat desafiaron y derrotaron al ejército más numeroso que Tevinter pudo reunir. La parte septentrional del poderoso imperio ahora estaba a merced de los bárbaros. La fe en el Hacedor, potenciada por aquellos milagros, amenazaba con derribar los cimientos del imperio. Por supuesto, el corazón humano es más poderoso que cualquier arma, y cuando está herido, es capaz de realizar los actos más tenebrosos. Hermano genitivi.
La debilidad de la voluntad mortal es el gran fracaso de todos los hijos del Hacedor. Comerciamos con nuestro honor como si fuera la menos valiosa de las monedas. No comprendemos qué es la integridad ni su auténtica valía. Es en esta ignorancia donde nació el pecado original. En algún momento todos nos hemos preguntado si merece la pena mantener la integridad, pues solo somos mortales sin poder. Qué ciegos estamos. La virtud de una única esclava destruyó el imperio de Tevinter. El deshonor de un único hombre alejó al Hacedor de nosotros. En verdad os digo que solo a través de la integridad de nuestros corazones conseguiremos recuperar el amor del Hacedor. Es el único poder que siempre tendremos para cambiar este mundo, sea para bien o para mal. Sermón acerca de la integridad. A demon behind the attack on Sebastian's family. Truly, whatever has happened in Kirkwall has thinned the veil. I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? One of the Flint Company men did some looting. I figured I'd return the favor. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. What's the story behind that bow? As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eye slit of a helmet from the top of the ramparts. But my parents pledged me to the Chantry before I could show him. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable faith in the Maker. When my parents threatened to pledge me to the Chantry, he told me he'd gladly trade his title for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. I'm sorry I never got a chance to meet them. To save them. I know. You're a true friend, Hawk. You brought me this to remember and honor them. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it without regrets. Ojos bonitos, eso sí. I think Grandfather is smiling now, seeing me holding his bow. Always a pleasure. How can people who serve the Maker allow their own Templars such abuses? Bueno, espera un momento. No tengo que quitarle cositas a Sebastián. No puedes quedar. Mira, esta zona. Menos de Anders. Vamos a ver a Anders. These patients need me more than anyone in Hightown. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? Porque siempre me encuentra Isabela en todos lados. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night.
The Templars are hunting you. Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. Don't tell me these things. I might have to lock you up. Madre mía, qué cursi. Sweetheart, I'm not letting anyone lock me up. You included. The Knight Commander is out of control. Even her own people have been talking about it. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. If they want you, they'll have to come through me. Just being with me puts you at risk. The Knight Commander has declared supporting apostates a hanging offense. The thought of them hurting you, everything I've done to control this. I don't care. I would drown us in blood to keep you safe. You don't think we should start with flowers? Jewelry? If that's the man you're looking for, you're in the wrong place. There will be more violence. I know that. If you tie yourself to me, I'll only hurt you. You keep saying that. You haven't yet. You could have a normal life. You don't want to be with an apostate. Don't tempt me. Not unless you're ready for what that means. Ole, más 15. Sigo preguntándome si te avisan cuando estás en romance o no. Entiendo que no estoy en romance todavía con ninguno de los dos. Entiendo. Bueno, supongo que igual te avisan cuando ya... Templars have become more active in their hunt for me. I won't be able to stay here long. This is some of the most expensive real estate in Kirkwall. Usually paid for in body parts. I enjoy following you. Como que igualmente me acabaré enterando cuando me digan ¿no estarás jugando a dos bandas? Y yo, no. Un poquito. Coño, me han matado a Anders. Rather be free down here, I guess. ¿Y tú quién eres? Stay away from me. ¿Y no te maté? ¿Fue a otro? Going to have to do some shopping upstairs pretty soon. Here you've got a nice little setup, Knight. Sounds pretty sweet. Do you have a coin to spare, my sir? My children are starving. ¿Por qué no? I hope this helps. Thank you. Make a smile on you. Me sobra la pasta. Do you have a coin to spare, my sir? My children
¿Por qué no? I hope this helps. Thank you. Make a smile on you. Creo que esto es algo que... Do you have a coin to spare, Messer? Bueno, no voy a seguir dando, pero... Imagino que eventualmente pasa algo si sigues dando. Es solo una plata. You really ought to take that offer, Elf. It'd keep the coterie off your back pretty much permanently. I don't need employment. But it wouldn't kill you to make some friends in this city. 3 years and you're practically a ghost. I prefer it that way. Healthy attitude there. Forget I said anything. Los han atacado, los modificaron. Me temo que V no va a sobrevivir. Seguramente se lo hayan dicho los traficantes. ¿Son miembros de una secta que quiere proteger la respuesta? ¿Ellos también la están buscando o el ataque no ha tenido nada que ver? La historia de los magos de Kirwell es mucho más problemática que las de los otros círculos. Son muchos los que no sobreviven a la angustia y todavía más los que se dan a la magia de sangre. Casi el doble que en Refugio Celeste u Oswick. ¿Hay una fraternidad secreta hurgando en los secretos de Tevinter de esta ciudad? En cualquier caso debemos tener más cuidado. Nos convertiremos en la banda de uno o de ninguno. Banda de 3. No que haya nada nuevo, ¿no? En un momento, pues. El Cailán de Terciopelo es un retrato del difunto rey Cailán de Ferelde, todo en un terciopelo luminoso. Según los rumores, el rey Cailán encargó muchos cuadros como este que se repartieron por los comercios de Denerim poco después de su coronación, y el propio río tenía una parte de los beneficios. Las ganancias iban destinadas a sus perros de Gran Bari. Para los mecenas de Tedas, los Cailán de Terciopelo eran especialmente desagradables. Como parte de su continuada misión para liberar a Tedas de tan horrible influencia, la relesiana coleccionista de arte Blanchetto Lemu ofrece una recompensa por cada caile de terciopelo que caiga en sus manos. La señorita de Lemu ha ridiculizado en público los cuadros y en alguna ocasión ha dicho: odio el arte con pelos. Santa ciudad. Some Dane fellow asked why make a shop so hard to find. Me? Really? He just has no concept. That Gollum's name is Thaddeus Gigantus Crumbum the Third. He's my favorite. El sonido emitido por el escarabajo vigía de la muerte anuncia el próximo fallecimiento de alguien en el hogar. En Nevarra el escarabajo es muy codiciado, y en muchas casas tienen uno encerrado en una pequeña jaula como símbolo de buena suerte. Sin embargo, para los ribaínos son un mal augurio y en cuanto ven uno lo matan. La reacción más extraña hacia un escarabajo vigía de la muerte se produjo en Valrolló en 862 de la Bendita. Al fallecer su marido tras una larga enfermedad, la señora Ivaline Fernández entregó tanto a los escarabajos e encargó un vestido de seda negra con apariencia de escarabajo, incluidas las patas y las alas. Al llegar a la corte real, causó un gran revuelo. Una semana después, todas las viudas de nobles de Orlés llevaban broches de escarabajos, máscaras de escarabajos y capas en forma de alas de escarabajos. Pero esta moda llegó a su fin cuando la viuda del señor Berchin acudió a un baile con escarabajos vigías de la muerte vivos en el pelo. Uno cayó encima del emperador mientras saludaba a la señora Berchin y el grito de su majestad imperial se escuchó hasta en las afueras de la ciudad. El emperador, aterrado, prohibió la aparición de las criaturas en su presencia. Hermano genitivo. Copia estas runas que son baratitas. No estoy haciendo nada de runas, la verdad.
A lo largo de mi carrera como primer encantador del círculo de Ansbur he perdido 208 calcetines de todas las variedades y todos han desaparecido sin dejar rastros. El Mallory, que el templario que supervisa las lavanderías del círculo, dice que se trata de un fenómeno natural y muy común. Tonterías, es físicamente imposible que un objeto material desaparezca de este mundo sin dejar rastro, por lo tanto la única explicación racional es que el origen de las desapariciones sea mágico. Espero que este tratado sea el definitivo acerca del asunto. He basado mi investigación en la siguiente premisa. Ya que sabido que los objetos de origen mundano no pueden trasladarse de un lugar a otro de Tedas sin atravesar la distancia que separa estos lugares, el origen de los calcetines está en el velo. Son emanaciones que un espíritu ha proyectado en el mundo de los mortales y este mismo espíritu puede recuperarlos a su antojo. He trazado un plan para observar mis calcetines a lo largo de 8 meses. He ocultado para poder pillarlos desprevenidos, tanto en el mundo físico como en el velo, y espero poder contemplar su comportamiento natural de primera mano. Primer encantador, Ludwig de Ansburg. Están las cabezas. Esta lo cambiar. Voy a cambiar aspecto. A ver cómo sale. Don't manhandle the urchin. He's not for sale. Find your own. It's so rare to have company. Vale. Ya no misión aquí andando. Look at all. You are Hawk. A patrol went missing along the wounded coast. The Arashok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? If I did kill them, why would I tell you? You'd just attack me. I seek an answer to a question. What has happened to the missing Karatam? Vengeance is not relevant to this task. I don't know what you're talking about. I believe you. If you are not responsible, I waste my time here. Qué fácil, ¿no? It seems the Kunari aren't exactly in a hurry to return home. You were allowed, Basra, until the Arishok declares otherwise. Nice. Soy coleguita. Una maestra masona hizo un comentario que me hizo pensar. Dijo que de todas las ciudades en las que había trabajado, Kirwell era la más complicada y literalmente un laberinto. Ahora que recuerdo mis primeros años, no puedo estar más de acuerdo. Perderse el pan nuestro de cada día. La ciudad era un auténtico desastre. La masona me enseñó un plano de la ciudad y me dio un vuelco al corazón. Los cruces, los callejones y los bulevares seguían un patrón. Algunos maestros creían en el poder de los símbolos y las formas. En las partes más antiguas de la ciudad se adivinan trazos de glifos en las mismas calles. ¿Qué clase de magia es esta? La banda de 3. ¿Qué pasa, colegi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sarah Hawk. Yes? Last we met, I did not know your name. Did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. Ya veo, ya. Offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlock. You will want to hunt him. Daddy show, daddy. Excuse me, but this sounds like quite the feat. It was allowed. The stolen formula was a decoy. Sarkamek, a poison gas, not explosives. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, perhaps by someone intending to sell it. That merchant. Javaris.
Would he be cautious? Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy, Hawk. You will want to hunt him. So, how dangerous does this fake mixture become? It is not a threat to Kunari. For your kind, it is as dangerous as those who breathe it. No riddles, please. The gas kills, but first it turns allies against their own in blind rage. So, the greater the skill of those sent against us, the more dangerous they become to their own people. And you thought this was a good idea? It is no longer our problem. You made your hate for this city clear 3 years ago. Why give me this warning? I don't call anyone in Kirkwall an ally or even a good rival. But you have shown competence. The day comes when the Qun will demand an accounting. Until then, I will show respect to the most promising among you. So you just leave the decoy laying around? We did not make it easy. 3 Kunari died defending it. Enough to impart a sense of worth. If the real formula were at risk, the Qun would demand that we protect it to the last of us. It took Javaris long enough to come up with this. Are you sure it was him? Others have asked for the Gatlock, but only he chose to delude himself beyond no. Is 3 years so long to a hateful fool? I have no way of understanding such weakness. His crime seems obvious. Further evidence could be the deaths of many. I wouldn't wait. Cuéntame, Barrick. Any idea where we can find Javaris? I heard about a sell-off. Merchant territories and such. They don't do that unless someone left in a hurry. I'd have figured he'd rooked some noble. He's sure not a burglar. Just tell me where he is. I haven't kept up on the squirt. Ask the coterie. Panahedon, Hawk. I do not hope you die. Es muy amable por tu parte, la verdad. You waste time. The dwarf and his theft have caused a very real threat to your city. Can't say I appreciate being saddled with this mess. Your thief set this in motion, not us. I was tempted to let it come to its expected end. Panahedon, Hawk. I do not hope you die. Yo tampoco. Yo tampoco. Look at all the elves. So what do you do in that gigantic house all day? Dance, of course. Really? I run from room to room, choreographing routines. You're actually joking. Alert the gentry. They need to put this on the calendar. You thought I was always serious. Yes. Aquí.
She's probably a blood mage. Take solid ground. More refugees pouring in every day. Ya veo, ya. Walk in peace. Just don't ask where anything came from. Espera. No, este tampoco. Ok. Sí, me quito bastante peso de encima. What do you need, love? Package delivery? I'm Hawk. I got a letter from some mage friends. I see, I see. Check the back of the board for our special rates. Helping apostates is dangerous. If the Templars caught you... One of my sisters is a mage. A gentle child, so generous. She was made tranquil last year. Templars claimed she was a danger. Now, it's like she's not there. That shouldn't be forced on anyone. I won't stand by while mages suffer. Bless you, love. The board has all the details. Should you take care of something, just drop by. Ok, a ver qué tenemos. Este envía otra caravana de magos al cadalso. ¿Quién puede ir a la costería y rescatar a mis hermanos? Ok. Han capturado a 7 apóstatas de Conrad Berjar. Implacable, debemos acabar con esta matanza. Matarlo no es ser deshonrado, alejado de Kirkwall y expulsado del orden templaria. Los templarios temen haber sido infiltrados por las marionetas de un mago de sangre. De los varios templados que están alerta, uno tiene la cabeza empapada de lirio y se le puede engañar. Sir Roderick frecuenta el ahorcado.
Debemos buscar en el canal sin objetividad cualquier rumor o patraña que pueda difamar a Ser Conrad antes de que caigamos todos. Gollo, gollo. Estúpidos franceses. Primero vamos a acabar de hacer la ronda. When was the last time you were with a woman? Seems like a lot of work for little gain. Pero esa conversación ya estaba en... Solo hay unas conversaciones de hace 3 años. Who are you? I'm here to report Sir Conrad. I know him. Did he do something? Or something? One moment. Are you well? Oh, it's just that, you know, it's hard to think sometimes. But I will do my duty. If you've seen something, suspicious, let me know. Anda sacrificando cabras. Esto es... O sea, esto es algo de magia, supongo. ¿Me puedo llamar cariño? ¿Te molestaría? No me molestaría, pero... No... No le veo el sentido. Estás sacrificando cabras. Sir Conrad caught some apostates. They offered him coin to let them go, and he took it. Sir Conrad? Are you sure? I'm afraid so. This needs to be reported. I can't believe it. No returbio, pero un poco aleatorio. Hay un buen zumito de uva. Isabella. You know Isabella, don't you? Do you think I should compare her to a scintillating biscuit or a lonely outcropping of rock? ¿Qué dices, hijo mío? ¿Qué dices? It's like you haven't moved in 3 years. It's easier for people to find me this way. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes. That turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. Do I get a kiss from the feisty temptress when I present her with the hard-won prize? If you want. I'll even let you choose where I plant it. Joder, qué directo. Bueno, pues ya ha salido de la duda. ¡Coño, más 25! Joder. Isabella, my dusky goddess, you have buried yourself in the flesh of my heart like a worm in a red, red apple. You heartworm, you. Oh, look, my friend is here. Excuse me. But I haven't gotten to the part where I invite you to feast upon my tender white flesh. That's all right. I think I'll manage. Speaking of romance, you and
Fenris, eh? That taut, controlled body. Entonces sí que estamos en romance. Brooding demeanor and intense gaze. I hear he still wears the shackles from his life in bondage under his clothes. You know what they say about men like that, don't you? No. I haven't seen any shackles. You're just making things up. Oh, but I had this joke lined up. You're no fun. Cachis. La he liado. Entonces estamos en relación. Found this amazing hat shop in Lowtown. Isabela es como... ¿Quién era? Winne. Winne era la que comentaba sobre tus relaciones. Entonces Fenris y yo somos algo. ¿Por qué no me lo has dicho, Fenris? Sour ale, vomit, and the smell of desperation. And that's just on the good menu. And you keep a room here? Not all of us can squat in the lap of luxury. Not without tipping, anyway. Me invento cosas. No sé. You found a pair of magical pantaloons in the depot. They closed My mother used to say that there are a lot more empties now. Podían ponerte un... Podían ponerte aquí algo en plan un corazoncito, alguna mierda. Que si no puede ser... Puede ser ambiguo en algunos casos. Y claro que los juegos cambian de uno a otro, pero yo me tengo que guiar por la experiencia previa. Como todo humano. Oh, pero es un juego. Tampoco las personas tienen un indicador de rivalidad, amistad. Barrick. Joder, Inquisition no indica nada. Uf. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. After everything that happened with Bethany, that's probably good thinking. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? Más 10, ole. Aunque Barry creo que iba bien en la amistad. Sí, somos super colegas, de hecho. ¿Que no quiere subir Sanders? You want a pint while we're here, Hawk? I'll buy. Ok, nada más por aquí. So he comes down wearing nothing but his boots. We have a few drinks and everyone's laughing at him, but he doesn't care. He was naked. Just airing things out, he said. Baja ciudad.
está claro. I still don't get the name. Did they hang someone here? Someone is hung if they are drunk, I think. Actually, they did hang men here, by their feet, until they starved. Good thing they were drunk then. Joder, Fenris, te has vuelto un maestro de la comedia. I'm told your expedition did quite well for you. Sí, bueno, fue hace 3 años. Esto nada más lo compro ya se me activa. Sí, por lo que veo, sí. Need some place to spend your coin? Do it here. Belts, rings, amulets. Un regalo. Uy, ¿para quién? ¿Para quién será este regalo? Me parece que puede que sean automáticos los regalos aquí. Que cuando hables con quien lo deba recibir. Ah, no, era de una secundaria, parece. Joder, pero hay unas cuantas misiones ocultas por ahí. A saber cuántas cosas me perdí en el primer acto por no estar más pendiente. Oh, right, the rusty metal spike district, my favorite part of town. Can we leave now? ¡Hey! Es mi amigo el herrero. Quality armor. The best outside of Orzammar. No creo, porque... Algo que lo haya dejado con su marido. Are you the smith? I'm a smith. Sí, es el herrero, ¿no? Is Smith your name or your profession? Yep. Is Smith your name or your profession? Yep. I'll be going. Se parece mucho, no sé si es él, pero se parece. Ajá. Hola. Oh, macho, se cargan a Anders de un golpe. Antivanos. Oh. Sí,
unos antivanos, serán cuervos. Y aquí está mi antigua casa. ¿Se puede seguir entrando? Sigue viviendo el tío ahí. Ahora podéis entrar, por fin. Ojalá pudierais entrar también en mi casa. Si no, tendría que estar mirando el equipamiento fuera. So you're moving up in the world? Got some coin to share with your favorite uncle? No voy a contestarte. O sea... Son vampiros, entonces, si no pueden entrar sin permiso. O sea, no sé. Te puedo dejar dinero para que no te mueras de hambre, pero ya está. El mínimo. Mínimo para subsistir. Todo lo que voy a hacer por ti por herencia humana, llanamente. The Knight Commander and her Templars scare me more and more. De acuerdo, Lady Brando. Muchas gracias por pasarte. Descanses y mañana disfrutes mucho del anillo antiguo, anciano. No recuerdo cómo lo traducían. Vamos a la alfería. The elves should stand with us. Añejillo. They have suffered too. Joder, Ander, los elfos tienen bastante mierda encima. Están pintando el árbol. Cada generación olvida un poco más la antigua lengua, un poco más sus tradiciones, y las pocas cosas que observamos se convierten en meros hábitos, pues su significado se ha perdido ya hace mucho. Lo mismo ocurre con el venadal, el árbol del pueblo. Cada alfería tiene uno, me han dicho. O al menos lo tuvo. Cuando yo era una niña, mi madre me contó que el árbol era un símbolo de Arlata, pero ni tan siquiera ella sabía más. Observar el venadal ahora solo es un hábito. Muchas ciudades han dejado que el suyo se secara y muriese, y luego lo han talado para hacer leña. No se ha perdido nada. Saretia, alfén de la alfería... ¡Ey! Yo la conozco. Miraculo. Esa elfa la conocí en el orillo. Está guay que el árbol así pintadito. I was hoping you'd come. You did so much for my Fainreal already, but I visited him among the people, but he turned me away. I know the demons still plague him, and now they've taken him. 2 days ago, Mal rollo. went into a nightmare and hasn't returned. He can't be woken up? The Keeper says he is near death. His lips still fog a mirror, but that is all. Surely there are mages who can pursue him in the Fade. I have contacted Keeper Marathari. The Dalish have an ancient ritual that might help, but it requires someone Fainreal trusts to enter the Fade to free him. This is hardly my area of expertise, but is there anything I can do? Marathari is coming to perform the ritual that will bring Fainreal back. His childhood things here will help anchor him. The Fade is a place for mages, not for people like you and I. Vale, que vaya, We'll need Anders. someone experienced in the Fade to come with you. I've already called for the Keeper. We need to begin the ritual as quickly as possible. Would you like to stay here or return when she arrives? Vamos para allá. This is too urgent to delay. You have been far kinder than I had any Bueno, right to expect. los elfos siempre. Bueno, igual podía haber hecho esto con Merry, me di cuenta.
I came quickly, Ariane. I did not wish to tell you by letter how grave your son's situation is. The magic he possesses makes him what the Tevinters called Somniari, a dreamer. Dreamers have the power to control the beyond, what humans call the Fade. Fainreal is the first in 2 ages to survive. Why are they so rare? Dreamers have great power in the Fade. They attract demons. Luckily, most prove too frail of mind to survive a demon's possession. A dreamer abomination would be near unstoppable. Is there a difference between the Beyond and the Fade? They are the same. By either name, the Fade is the realm of spirits, Thedas' heart, while the mortal realm is its strong arm. The demons who live there covet the bodies of mortals and seek to possess them. Only mages ever touch the Fade in a waking state. Others see it in dreams. What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts. They could even help those with no power enter the Fade. I have done my best to recreate the ritual. We will use Fainreal's childhood home as a focus to draw him back through the veil. What can a dreamer do? Dreamers are unique for their ability to enter the Fade at will, without the aid of Lyrium. In the Fade, they can shape dreams, and even affect the world beyond the veil. Tevinter Somniari used to enter the minds of sleepers and slay them in their dreams. Ya veo. Origen. Just send me into the Fade. I told you her courage was legendary. Now, Ariane, please excuse us. We must prepare. Oh, of course. There is more I must tell you that is not for her ears. Is Fainreal in danger? Indeed. And the danger may not come from what you think. Fainreal cannot become an abomination. The destruction he would cause is unimaginable. If you cannot save him from the demons, you must kill him yourself. A death in the Fade will make him what your circle calls tranquil. He will be no threat after. That's Fainreal's greatest fear. I won't be the one to make it come true. I have no choice but to leave it in your hands. Now, gather a team, and we will begin. Choose carefully, for all will face temptation. I worry what a journey to the Fade might bring out in me. I have no desire to explore the Fade, but if you need me, I will go. I admit, I'm a little fascinated. Let us begin. Vale, vamos a quitar a Fenris y vamos a meter a Merrill, creo yo. 2 magos... Sí, 2 magos creo que van bien. Pues tendré que cambiarme a... No, tengo que seguir siendo tanque. No cambia nada. I had not thought to return in such a way. It is good to feel the breath of the Fade again, not the empty air of your world. We're just here for a visit, so don't get too homesick. I am Justice. Anders has told you of me. Come. I sense Fainwheel's mind straining. We will not have much time. Oh, guapo el Anders aquí, Anders más 5 de amistad. Vale, a ver, que no... Nada.
No. No lo sé. No te das cuenta que los accesorios también según el personaje, cosa que tienes mucho sentido. Vendiéndolo, loco. A ver. Lista más 5 para antes. Este sitio marea un poquito. ¿No había aquí un coso que acaba de desaparecer? What the fuck? Se está moviendo todo el rato. Lo acabo de ver moverse. Está. Mierda. Joder, no lo pillo, macho. No se puede pillar. Parece que no, como que se escapa, ¿no? Da la impresión. Well, it's rare to see two forgotten magics in one day. It's usually a slow place, a fade. Not many surprises. I wasn't sure I'd like this one, but it has potential. The demon of sloth. It exists to make men forget their purpose and their pride. Do not relax around it. Call me Torpor. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. Merrill más 5 de rivalidad. What? ¿Por qué? ¿Qué Merrill? This place is so dismal. This is no time to speak. Right behind you, Hawk. ¿Rivalidad por qué? Se mueve cuando voy a clicar en él, Hostias. ¿Estoy siguiendo? Parece, ¿no? De puti, es para ganar... es como en el primero, es para ganar cosas. What? What? Oh, son como pequeños... Curiosos.
Excepto este me mareo un poco, la verdad, debo decir. No entiendo. ¿Qué hacer con esto? Ah, ya está. Por aquí no. Y vuelvo aquí. Vale, por estos dos caminos. Deseos de Fenrir. ¿Yo sola? Fuck. That's it, Fenrir. Hard on the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a brave lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antitha, Father? Mother said maybe this summer. Right, Mother? Your father never wanted anything to do with you. Don't trust him. Why are you lying to me? Don't listen, son. She's always been ashamed of you. She wanted you gone, so she could go back to the dailies. I'm the one who loves you. But why can't I remember you? It's not your father, Fenrir. You're trapped in the Fade by a demon. A demon? No. No, I want this. Then remember this is who took away them. Only thing you ever wanted. Ah! You turned him against me. Complete accident. I was trying to help, honest. You have cost me a dreamer, but at least you will provide me a death. Ok, que descanses, Tamara, gracias por pasarte. They seek the dreamer's ¿Hay más? ¿Estamos todos? Sí. Poco es lo que distingue a un espíritu de otro. Incluso a ojos de los magos más perspicaces. No son entidades físicas, no se ven limitados por una forma reconocible. Uno nunca puede decir que está vivo y que es solo parte del decorado. Por ello es recomendable que el investigador inexperto sobre todos los objetos con los que se encuentre. Normalmente utilizamos mal el término espíritu y lo reservamos para las criaturas benignas. Pero en puridad todos los moradores del reino son espíritus. Como el cantar de la luz señala, todo lo que hay en el velo es un reflejo de nuestro mundo, una pobre imitación. Porque los espíritus no entienden que están copiando, y de ahí que nos sorprenda que el velo parezca un manuscrito reducido por unos cuantos iniciados borrachos del tibetrano al orlesiano y luego del segundo al primero.
Los espíritus no son complicados, no son complicados siempre que los comprendamos. Cada uno se aferra a una sola faceta de la experiencia humana, la cólera, la gula, la compasión, la esperanza. Esta única idea se convierte en su identidad. Llamamos demonios a los espíritus que se identifican con las ideas y emociones humanas más siniestras. La forma más común y débil de demonio es la del demonio de la cólera. Son muy parecidos a teteras en ebullición permanente porque solo existen para liberar su odio, pero rara vez tienen algo a lo que odiar. Poco por encima de ellos se encuentran los de la gula, que hacen poco más que comer o intentar comerse cuanto encuentran, incluyendo otros demonios. A continuación están los de la pereza, son las primeras criaturas inteligentes que uno suele encontrar en el velo. Solo son peligrosos en raras ocasiones en las que se pueden inducir a levantarse y hacer daño. Los demonios del deseo son más astutos y mucho más poderosos, pues utilizan toda clase de sobornos para inducir a los mortales a entrar en su reino. Riqueza, amor, venganza, cualquier cosa que haya en lo más profundo del corazón de uno. Los demonios más poderosos con los que nos hemos encontrado son los del orgullo. Caso porque entre todos los de su ralea son los que más se parecen al hombre. El cantador Mirdromel. ¿Quién soy ahora? My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Dales. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. Hora de contarte mis oscuros secretos. A veces me meto el dedo en la nariz y saco mocos. This is a trick. First Enchanter, what are you doing here? Mother told me the Dalish are honorable. Why would the Keeper lie? Why would she entrust her people to a human? You are one of us, Fainreal. Your magic will restore our greatness. But you told me this magic was outlawed for a reason. Even the Dalish don't practice it anymore. That's a demon, Fainreal. It wants to trick you. He lies. The first Enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon! Weren't you? Keeper Marathari warned me of this. You're not the Keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. You. Why did you interfere? With my power joined to his, Fainreal would have changed the world. There can be no honest deal with a demon. No? You think I will lie then, when I offer your friends what Fainreal turned down? You think this elf, with her innocent face, would turn down a demon's offer? She didn't before. How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish, savior of elvenkind. Can you... Real? I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. Demons always turn on you in the end. I cannot put you ahead of the fate of my people. You took my dreamer. Now you'll take his place. It's too much!
Tanto guardado será de hace mucho. Parece, ¿verdad? Uf. Cago en la leche. Qué ligada. Qué ligada más. Ay, no me jodas. Que siempre voy con... Oh, oh. Not the empty air of your world. Ay, Dios santo. Sí, creo que sí. Esto es lo más que puedo volver. Sí. No puedo salirme de aquí, ¿verdad? Ay, Meryl siempre sí o sí acaba siendo... A una vez que decido traerme a alguien distinto, macho. Speak, but I promise nothing. I trust you're here for the mage, Fainreal. Two of the most powerful demons in this realm are vying for control of him. Sadly, I'm no warrior. I couldn't stand up to them. But if I did, I'd only want Pasa con Meryl, que te traiciona. my position in the Fade. Don't listen to him. Sloth demons prey on your trust. Se convierte si sigo con esto delante. What sort of creatures are menacing Fainreal? There is a demon of desire called Caress. She ensnares him in dreams of bliss from which he will not emerge. The other is a creature of pride known as Rhyme. It offers Fainreal the power to control his life and world. Is there still time to save him? He suffers under the demon's assault. Every time they strain his connection to the mortal world, his mind breaks a little further. The pain of it shakes this entire realm. What would it take to defeat these demons? They each weave an illusion for Fainreal. You must help him reject it. But be cautious. Shatter the dream too quickly and his mind will break. He must reach the realization on his own. So if I help you possess Fainreal, you won't attack Kirkwall? We are drawn to the mortal realm to merge with a living soul. Once I have done so, what need will I have for your people? I merely want power against my own kind. This is a monster! It asks you to sacrifice an innocent to its ambition. Ignore this task. Como que Vencele ya está, se muere. Ask only what it has already taken. A willing merger with a human host. Do not work with this creature. I will stop you. Joder, y ahora Anders se pone en mi contra. I will hear no more of this, demon. Have it your way. La palma es una pesadilla, no lo sé. Es que me da cosa arriesgarme. Es que, o sea, si se vuelve en mi contra, entiendo que muere si la mato. Aparte de que es que vamos, ya es una pelea muy chunga ya de por sí. A ver. Vamos a ver. Lleva algo de equipo, pero poco. Bueno, en verdad puedo quitarle el equipamiento, ¿no? Así sería más fácil esa pelea. Puedo quitar su equipamiento. Ah, claro, no bueno, claro, no le puse, ni siquiera le había puesto el equipamiento. No había puesto nada. Mejor así es más fácil.
He came to us to... I don't know what to say. That's not the Keeper, Fainreal. Demons can take on other forms. He lies. The first enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon! Weren't you... Keeper Marathari warned me of this. You're not the Keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. You... Why did you interfere? There can be no honest deal with a demon. No. You think I will? You think this elf with her innocent? How about it? Would you take what? Can you... I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. Do it and you're a dead woman. I cannot put you ahead of the fate of Es my que people. supongo que esto es porque no tengo suficiente amistad con ella. Es que no se morirá. No se muere. Es que no lo sé. Sí, le he metido una paliza, la verdad. Sí, probé a ver si la asustaba con eso, pero no. Me estoy arriesgando, ¿eh? Guarda parte. Nada, o sea, a estas alturas lo que haré si sale mal es rehacer esto hasta aquí por mi cuenta y el próximo día seguimos desde ahí. Si sale mal. La tenías viva y... Bueno, a ver. Si salgo de aquí con ella viva, me conformo, la verdad. Era mi mujer. Peor va a ser que le he metido rivalidad, pero es que, claro, voy a probar a ver si asustándola... A ver si asustándola no se me oponía. No, ya. No sabía que le molaba lo de los demonios. Si lo sé, no la traigo. Does that mean I can come with you to Antitha, Father? Mother's... But... Why can't... It's... You turned him against me. Complete... You have... Oh, mira, esta aguanta más por alguna razón.
can't spend another moment in this place. The screaming. Everywhere, all I hear are the nightmares of people dying, fleeing, gnawing their own arms off to escape. This is a world of monsters. And they all want me. Please, help me escape. Help me die. If I kill you here, I only destroy your mind. You will become a tranquil. I was afraid of that for so long. I can't even remember why. To live. To sleep without dreaming. To never hear a demon's whisper. It is a blessing as great as standing at the Maker's side. Is this truly necessary? Do it. Put the knife in my heart. You can master this talent, Fainreal. You don't have to let it destroy you. The Dalish do not have what I need. Perhaps Tevinter. If these powers can be trained, it would be there. Tevinter, ¿qué dices? I can do this. What the fuck? Fainreal has mastered his powers. Then he lives. You saved him. I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? No. I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs. I truly did not think what you did was possible. Yo solo quiero saber si Merrill está viva. Human indeed. You have my apologies. It is easy to forget that one No can pasa, Merrill. Te perdono, aunque me hayas traicionado. Your friend awakened here some time ago. No one is immune to a demon. Por un momento pensé que se moría de verdad, ¿eh? Joder, qué susto. Miracle with Fainreal. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please, accept it with my gratitude. La que me asusté mucho, pensé que se moría del todo. Porque yo quiero a Merry. So many Kunari lately. Do you think they like it here? Lead the way. I have tried to avoid the Fade since Justice. It's disturbing when he takes over. Lo siento. Pero ha sido de bastante ayuda, la verdad. Do Dalish honestly not recognize the difference between demons and beneficial spirits? We've never thought of the Fade as the home of our gods. It is another realm, another people's home, no different or more foreign than, say, Ozama. You can say that again. But have you never studied the types of demons? They break down very clearly into different sins. Spirits differ from each other, just as you and Hawk and Isabella are all human. More or less. Tiene un punto, la verdad. No recordaba yo que los danishanos estaban... Aquí. No recordaba yo lo de que los danishanos estaban tan a tope con los espíritus en general. Recordaba que no tuviesen distinción. Lo tendré en cuenta a partir de ahora. A ver, Merrill, hija mía, que no te he visto nada. No te puedo equipar aquí.
¿Qué voz? ¿Qué puesto? What? Have you heard from your sister? Is she settling in all right with the Circle? I thought you and Bethany didn't get along. Why are you worrying over her? Bueno, no sabía eso. I'd be terrified in her shoes. Surrounded by strangers. Watched all the time. We didn't always agree, but she's a sweet girl. I would never wish that fate on anyone. Our mother checks on her frequently. She seems to be adjusting. Maybe it's nice for her to finally live without hiding. She's strong. If anyone can get through this, she can. Don't blame yourself. Pues no sé, no me doy cuenta de haberlo dicho en otro tono. Someone's got to blame me. Other than my mother, I mean. I'm sure your mother doesn't blame you. Things will be all right. Somehow. I guess. I can't believe I turned on you. With the demon in the Fade, I'm so sorry. Masaranas. I'll understand if you can't forgive me. You didn't betray me. The demon made you do it. I should have recognized I was being manipulated. I've been so careful in all my dealings with spirits until now. To make such an obvious mistake. It frightens me. It takes so little for a mage to fall. What do you do to protect yourself from demons? In the Fade, you must believe nothing but yourself. Everything there is a lie, or a trick, or a trap. I knew not to trust, and I don't know why I did. What made you give in? It felt like every word the demon spoke reached out and pulled at my heart. I didn't want to believe it, but I just had to. You're already in a lot more danger than most mages. Because of the blood magic. I know. I'll be more guarded from now on. Thank the creators you were there. It won't happen again. I'll make sure of that. Bueno, más 15. He estado un poco el... He estado un poco... voy a echar a subir niveles. Los secundarios... Fue más 15, lo que pasa es que antes fue un menos 10. Está la cosa... ahí. A ver, chicas, vamos a subir. Sí, se queda en más 5 realmente. Realmente, como en este juego más o menos puedes ir tanteando entre amistad y rivalidad, pues juego de 15 puntos para repartir. Madre mía. O sea, ni que si es una cojona, sí. Joder.
Tú ves un no le ha gustado y el personaje con cara de que te jodan. Isabela fatal en amistad. Bueno. Que no estoy usando a Isabela. Es que claro, como no estoy usando a estos personajes, pues no suben muchas cosas. El primo de Soler que le decía una bien y otra mal. What the fuck. Ah, solas. Es el mal momento de callarse. Ah, fuck. Es el momento de callarse. Esta gente debería tenerle algo, aunque no sea el que debería. Vamos a acabar de subir niveles. Ya no sé ni dónde estoy. No. Sebastián. Antirus. Ah, es un meme muy bueno. Bueno, tiene su aquel. By the dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. Vale, tenemos que ir al cadalso. No creo que esté mucho más. A ver si limpio las cosas que debo hacer por el día, digamos. I've been loyal to the Order. The Knight Commander doesn't make it easy. I hear the Kunari are kidnapping mages and doing peculiar things to them. Mark my words. It is a great honor to serve the Order and the Knight Commander. How long do we have to wait on our lyrium orders? They got Grace and the others. Brought them back here. Yes, they found us. I'm sure you're not surprised. After you turned us loose with no aid. Sí, sin estar abierta. What the fuck? Lo secundaré aquí. You're looking well. My store is much better stocked, thanks to you. If you're interested in hunting down more ingredients, I can make other creations. And of course, I'll pay you for your work. Sure. Just let me know what you need. Perfect. I have a list of ingredients right here. Why? Hey, mochila.
Commander not permit us to sell everything? So much. De curación necesito... Dame todos. Bien y delirio también. Y esto no es lo mismo que esto, porque no se me Welcome back to Salt, my friend. Ah, my young friend. How goes the search? Hello, Emmerich. The guard captain says you're still chasing disappearing acts. That's not funny. I need your help urgently. I've spent the past few years continuing my investigation into the murders of Nanette, Marin, and the other women. I believe I finally have a suspect. A man called Gascard Dupuis. Dupuis? That's a funny name. It's Olesian. I believe he is descended from nobility. When I became convinced of his guilt, I went to the city guard and demanded that they do something. The guards raided his mansion and found nothing. They were forced to apologize, and I was reprimanded. Meredith forbade me from continuing my investigation. But she didn't say I couldn't seek outside help. Were you the only person investigating these murders? Yes, unfortunately. The Templar Order believes this is a matter for the City Guard. And the City Guard, well, they rejected my evidence and dismissed the murders as isolated incidents. They don't care either. Women are dying out there, and no one's doing anything. I retrieved a sack of human remains for you. Didn't you show it to the guard? I did. They said the remains could have been gathered together by scavengers looking for bits of gold and jewelry. They said there was no way to tell if the remains even belonged to the missing women. I had no choice but to continue the investigation on my own. What have you learned about Gascard Dupuis? He's a reclusive nobleman who's rarely seen outside his estate in Hightown. He knew 2 of the murdered women and made inquiries about the others. It cannot be a coincidence. It cannot be a coincidence. It sounds exactly like a coincidence. Gascard Dupuis is hiding something. I'm convinced of it. And I'm supposed to be the outside help. My hands are tied. I can't do this on my own. What if one of the women who died was someone you loved? If Gascard Dupuis is guilty, he must be stopped before he kills again. We have to try. Why is it always Hawk to the rescue? I can't really answer that. You'll need to go to Gascard Dupuis' estate after nightfall. Please figure out what Dupuis is hiding. If he's innocent, find evidence to prove me wrong. It's just that simple. A mí no me parece tan simple, pero bueno. Make her watch over you. If there Please were do so not bother many the mages recruits. preaching sedition, the Templars would not feel so compelled to use the right of tranquility. I am so You old like to, now. but we He is the companies only are one who prospects can anyway. command me. ¿Qué dices? Joder, macho. These mages are getting out of control. We would do better to use the right of tranquility more widely. Se está tensando la cosa. Hawk. Hey, ¿qué the tal? new scion of the Amel family. Congratulations. Anyway, what can I do for you? Is there anything I can help the Templars with? Oh, you're kind to offer, but after what happened with Tirani 3 years ago, the Knight Commander has closed ranks. Our own men undergo weekly questioning, and she's eliminated all work with outsiders. It's hard to keep recruitment up enough to maintain our numbers. Everyone seems concerned about the Qunari. What's the Templar stance? They are heathens. They will stop at nothing less than the eradication of the Chantry. But we can't know the immediate goals of the Qunari in Kirkwall. Should it come to open conflict,
We are the largest army in the city. We will be the ones to lead its defense. I keep hearing about the Knight Commander. When do I get to meet her? I'm afraid she's become more reclusive since you came to Kirkwall, Hawk. These last 3 years, especially, she's been very suspicious of outside influences. I almost wonder if something happened. Make her guide you, Hawk. I was just leaving. Make her watch over you. Many more of us have been given the right in recent days. The Harbor Master's office filled the order. I just need a destination. Where are we sending it? The Viscount will not rescue me from Lyrium in the keep. Then where do I put it? Can't just leave it pounded lyrium lying on the docks. That's your problem. Flaming bureaucrats. Veteran of the deep roads right there, ladies and gentlemen. Una veterana, solo fui una vez. La gente diciendo cosas de mí. A ver qué había aquí. A ver si así dejamos limpio todo lo que es de día y el próximo día nos ponemos con las cosas de noche. If you've got something to say, just spit it out. Are you sure you want to encourage me? I might be about to confess my undying love. I get that a lot. So, what's on your mind? I just realized it's been a while since any of the gangs in the Undercity came to my door. They're busy people. Places to go, throats to cut. Maybe you've slipped their minds. Right. The apostate running the free clinic in the sewers. Easy to forget. You didn't have anything to do with this? You must have me confused with someone else. I'm just a businessman and a storyteller. Oh, Barry. It's too sunny. Turn up your purses, Girtwall. The leases of Javaris Tintop are up for grabs. You're selling the assets of Javaris Tintop? We are. Limited districts, limited contracts. Keeps territory clear and separate from the start. He had a meager lot, but he skipped with dues outstanding. So up it goes. Sounds like he's made a few friends. Can one of them point me his way? Ask that about anyone else, I'd have you thrown out. This one, he owes me too. Javaris left in a hurry. I'd put him at Smuggler's Cut if he's avoiding patrols. It empties at a cave Cosas de outside noche. town. Hey, de noche se pueden hacer cosas legales. Come back. Cosas no... Javaris doesn't exactly sound like a masterminded work here. Las sucias. Las sucias. No ensucien sus casas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? A contrabando. Mira, este sitio sí que parece igual que otros en los que he estado. Pero bueno, lo que hay. Joder, macho. Siempre
se me cuelan detrás de Anders. Yo lo siento mucho, Anders, siento ser tan mal. Aquí. Justicia murió por él. Vale. Espera, que no. Tengo que curarlo, siempre me olvido. Déjame pasar. Déjame pasar. Ahí está. No, se os ocurre. A ver, Barry. O sea, ábreme eso. Bien. Bien, 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 bien. Pues das tú. ¿En serio?
Hay más aquí. What? De las profundidades, Barrick, ábreme este cofre que yo... No puede ser, Barrick. A ver que te subo cosas. Esto va a ser de 40 de nivel, en serio. ¿Eras destreza o astucia? Si acaso subo un poco de cada. A ver. ¿Puedes ahora? Vale, era astucia entonces, creo. Ok. No puedo pasar. Voy atrás. Joder, ya están por detrás. Me cago en la leche. Te encontré. That any way to greet an old friend? You? Granny's garters, she would hire you. I can't buy a break on discount. You know what? Go ahead. Take my head and pike it back to that sodding elf. I need the rest. What in blazes are you talking about? But you don't know? Then what? You're tracking for the Kunari? And she did it. That elf got them after me for nothing. Bitch born. The obvious thief was perhaps a bit too obvious. Look, I'm minding business, same old. And out of the blue, some elf tries to kill me. Says she's got the Kunari powder and I'm her cover. I slipped her, hired some bodyguards, and ran for it. And now you're here. Great. So far, all I see is you. Leaving the other person behind is the first step in running away. Sorry if that's inconvenient. Here. Want to drag Dark into light? I had a man follow her. The elf's in Lowtown. I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. Sounds like you have a long way to go. Hopefully. Right. Got me a rosy future to plan out. Think I'll start by selling some boots. Sodding bunch of
take a long breath on a short shaft, you blasted dog-lord inroaders. Estás haciendo que me arrepiento de no matarte. What a mess of mud and blood. No resale value at all. Creo que sea cortito. All of you, I can't fight the damned air. You want to live, stay out. Yes, stay out. Now, if you'll excuse me. No debería, yo debería solo quedarme esta, pero claro. Maker, please, the street is dead. There was a cloud that drove people mad, and now a seeping mist that kills. All I can do is warn people. If someone like you dies on my watch, I am right stuffed. Easy, son. Keep your post. This is my risk. But... shit. Maker. Hostias, puta We vida. won't last long in this. Find the source. This should do a trick on those barrels. Claro, debería solo quedarme esta, pero claro, termino en un sitio y me mandan a otro. Bueno, si veo que tal, lo dejo por el próximo día y ya está. No puedo estar hasta las 2 de la mañana. ¡No toques a Anders! Joder, macho. Se está muriendo este. De un horizon voy a conseguir una herramienta, pero es lo típico de estar con una cosa y luego otra y otra y otra y al final no haces nada. No puedo coger esto. Ay, por Dios, os lo pido. Siempre sale algo mal. Voy a meter una poción. Macho, no paran de salir.
Este último no puedo cerrarlo de ninguna manera. And everyone else, it seems. Lo siento, señora. No puedo cogerlo. No me deja. Bueno. Ahora. ¿Eres tú la elfa? So, your fault, I presume. Is that Sirrah Hawk? You have enemies. I'm glad it's you, really. These poor people. You are a much better target. So, care to explain your particular brand of crazy? Canary take my people. My siblings forget their culture, then go to the Qun for purpose. We're losing them twice. So I get some help from your people. We'll take the Canary Thunder, make some accidents, and make them hate it. But this is all wrong. You were going to kill people anyway. That's not funny at all, really. It can still work. They're hidden in your city. They'll enrage the faithful and make sure the Kunari are blamed. Me, I'm finished. I just need a few more bodies. A few more. Oh, macho. Tell the Arashok how he was right and wrong. Sí, pero eso ya sí que lo vamos a dejar lo mismo.
Más. ¿No quieres ver cosas esta mañana? Pues vas a tener que taparte los ojos, creo yo. Vale, lo de Shock sí que lo vamos a dejar para el siguiente. ¿Dónde carajo se sale aquí? Ah, qué susto. Ha muerto mucha gente. ¿Por qué estoy de noche? Vale, de día tendría que ir al Arishop, pero no lo voy a dejar para el próximo. Vamos a ir a casa entonces. Hacer inventario, leer el diario y terminar. So this is where you live. Hey. Not bad. I preferred the old place. It had more charm. Si nunca has venido. You're talking about the shack I shared with my mother, uncle, and sister. I meant Lowtown. Dirty, chaotic, glorious Lowtown. The smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Oh. Don't you miss that? You can get your thrills in Hightown, if you know where to look. Oh. And where would that be? I can show you what I have in mind. ¿Hay escenas sexuales en este? ¡Hostias! Bueno, no es tan explícito como en Origins, pero es fogoso. Thank you. Sí. I should go. Por lo visto hemos I chuscado. don't want to take advantage of your hospitality. Espero que no sea la primera. I like it when you take advantage of my hospitality. It was fun, wasn't it? Well, you know, if you ever want to do it again. Wait. You're not thinking of bringing feelings into this, are you? ¿No existe buena relación? No sé, tiene pinta de que es más de aquí te pillo, aquí te mato. No. This was just for fun. Good. Come see me at the tavern sometime. I know a cozy little nook behind the ale barrels. Más 10 amistad. Mal. Acabamos de chingar. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Isabella seemed disappointed that she didn't find anything worth gossiping about. Snoop. Had breakfast. Visited Privy. Más 20. Por chingar. Como sea repetible. No, pero supongo que sí. Aun si fuera repetible, imagino que solo te lo darían la primera vez. En plan, te da puntuación según lo bien que lo haces, ¿no? Me ha dado un más 10 porque ha estado bien, pero no tan bien como para darme un más 20. Pero bueno, vamos a ver cuántos compañeros pueden venir a mi habitación. Isabela ya ha venido. Estamos trabajando con Anders y Fenris. Quizás Merritt puede ser la más difícil. Sí, me da la impresión de que hablar de sentimientos con Isabela no es algo bueno. Y bueno, como de momento no me quiero comprometer, pues de puti y estar así, la verdad. Todo bien, todo.
Fenris say all Tevinter wine is made from the blood and tears of slaves? I hope he was exaggerating. Pregunto si la animación será la misma con todos. Your plants to your friend Mel. Well, that was nice of her. Fenris hates that statue. Says it reminds him of the old god relics they had in Tevinter. The Pursuit of Knowledge by Brother Genitivi. Varric recommended this book, didn't he? ¿Algún mensaje más? No, ya está todo. ¿Qué tal, madre? Those elves you're friends with, they're rather strange, aren't they? Joder, un respeto, madre. Hey, look. A partially burned page from Anders' manifesto. Manifiesto. All is well. Nothing new to report, I'm afraid. A veces pasa. That dog. Well, maybe chew marks add character to the piece. La mayor parte de algunas gentes, los detalles de nuestro calendario poca utilidad tienen. Solo sirve para decirles cuándo se celebra la fiesta de Estivalia, cuándo se espera que empiecen las nieves y cuándo han de recoger una cosecha. La nomenclatura de los años la atañe historiadores y recaudadores de impuestos, y pocos, si se les preguntara, sabrían decir por qué nuestra era actual está bautizada en honor de los dragones. Es el 930 de la era del dragón. Tengo el corazón tan grande que me aprieta, probablemente. El 30º año de la novena era desde la coronación de la primera divina de la capilla. Cada era cuenta exactamente con 100 años y el nombre de la era siguiente se decide en el 29º año. Los sabios de Valroyo informan a la capilla de los portentos vistos este año y las autoridades de la capilla los investigan minuciosamente durante meses antes de que la divina anuncie el nombre de la era inminente. Se dice que ese hombre es una profecía de lo que vendrá, de lo que el pueblo de Tedas encontrará durante los 100 años siguientes. La era actual no iba a ser la del dragón. Durante los últimos meses de la era bendita, la capilla se disponía a declarar la era del sol, llamada así por el emblema del imperio orlesiano. Por aquel entonces se extendía por gran parte del sur de Tedas y controlaba tanto Ferelden como lo que es la actual Nevarra. Iba a ser una conmemoración de la gloria del imperio orlesiano, pero cuando la rebelión de Ferelden llegó a su punto culminante y la batalla del río Dan estaba a punto de empezar, sucedió un hecho peculiar: un arrasamiento, la aparición del temido dragón celestial. Se creía que estos seres estaban prácticamente extinguidos desde los días de las cacerías de dragones nevarras, y decían que ver a esa gran bestia levantando el vuelo en las montañas de la espalda helada era a la vez un espectáculo majestuoso y aterrador. Cuando empezó el arrasamiento y el dragón celestial diezmó la campiña en busca de comida, la anciana divina Faustina II declaró repentinamente la era del dragón. Algunos dicen que la divina estaba dando apoyo a Orlais en la batalla contra Ferelden, ya que el dragón es un elemento de la heráldica de la familia Dufayel del rey Megren, llamado rey usurpador de Ferelden. Fuera como fuera, lo cierto es que el arrasamiento del dragón celestial se volvió hacia el lado orlesiano de la espalda helada, matando a cientos y enviando a miles más a refugiarse en la costa septentrional. Los rebeldes fereldenos ganaron la batalla del río Dani y consiguieron al fin su independencia. De ahí que haya muchos que creen que la era del dragón representará un momento de cambios violentos y drásticos para todo Tedas. Está por ver. Hablaban de esto en el libro de... No me acuerdo si en el libro de Marik y Logain se comentaba este hecho. Dragón. De acuerdo. Bueno, hombre. Oh. Boom! Ah, there he goes again. How he makes these things, I'll never know. I've never seen another dwarf like him. Does this run in your family? Not at all, but Sandal isn't really my son. I found him in the deep roads when I left Orzammar for good. Raised him as my own now. Isn't that right, my boy? I like Bodan. He's always been this way. Always collecting things and enchanting them. Strange, I suppose. Have you ever thought of finding out more? Well, I did. I brought him to the Circle of Magi about a year after we got to the surface. They called him a savant, but then they started giving him the eye like they were going to keep him, so we left. Not going back to those vultures. Sandal's happy as he is. Sandal's quite useful to have around. That he is. Also, I've always said. Oh, Maker knows what'll happen when I'm gone. I try not to think about it.
I want some pie. Yo también, Santa. También. I'm making chocolates. I'm certain you'll find everything's in order, monsieur. Vamos a comentario. Vamos a vender cosas. What makes this relic of yours so valuable? The same thing that makes anything valuable. Someone's willing to pay for it. That's not evasive. Look, I didn't get where I am by showing my hand, you know. No, your hand isn't what I hear you've been showing. Antes estaba el Bodan. Está en mi casa, pero veo que esté la opción de venderle cosas. Hear what Lord Barry said. It's pointless talk. Things will never change. Greetings, citizen. You won't find better prices. Sorry, Mother, but I've got to look after my needs first. Pero chatarra. Vale, ahora sí. Ya te dejo esto puesto y esto lo vendo. Ya que estoy, no sé si tengo armamento nuevo. Ok. Vamos a vender armas. Vale. Espérate, mierda. A ver. Vamos a vender a dos manos.
roads right there. Vamos a ver. Monto la finca. You've had luck on your travels? Everything's quiet here in the mansion, for the moment. ¿Por qué? Dentro. No entiendo esto. Todo era de mago, ¿no? Sí, mago. Aunque en verdad podía venderlo igualmente, pero bueno, tampoco me molesta guardarlo. No hay nada más que guarde. Vamos a revisar equipamiento de Merrily. Y ya lo dejamos. Vamos a la ciudad mejor, que está más cerca de las tiendas. Hostia. Y justo guardé todo lo tuyo. Me cago en la leche. Ha estado bien. Ya sé que es una mala hora, pero... Ya digo, siendo mañana lo del Elden Ring... 19. Ah, espera, es una. A ver. Vale. Las cosas de Avelin. I understand you are of noble birth. My father was a chevalier. He had to flee Orlais when his patron was murdered. Ya, básicamente por eso. I wouldn't have been suited for the life of an Orlesian noblewoman anyway. But surely you wish it had been different. To be a lady of Orlais and not a city guardsman. Not for one moment. I'd rather kill a bandit and save a merchant's family No. than know the correct dance steps and which rouge is in fashion.
Vale. Tengo que coger para coger la velina. Cago en... Welcome home, sir. Sí, sí. Es bonito estar en casa otra vez. Aquí da un poco. Solo es para... Ojalá pudieras meterlos en casa de algún modo, macho. Que es un coñazo andar sacando inventario del almacén. ¿No? Esto... 20. Vale. Tú tienes... Te dejo esto. Hostia, mucho mejor así, en verdad. Sí, espera, voy a sacar esto también. Y compro. Y así ya dejo el inventario limpito. A ver, Fenris. 28, 23, 20. Vale. Así va bien todo. Correcto. Vale. Este me lo dejaré por si... Me lo dejaré por si... Quiero cambiarme a 2 manos. Sí. Vale, vale, vale. El resto es para el cajón. Hace gracia que se ponga el pijama en casa. Es como yo.
usar, no voy a quedar con este. Y luego el resto para adentro. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Para adentro, para adentro, para adentro. Este también. Siempre cómodo, como debe ser. Para mi trabajo, pues igual. Si esto fuera mi trabajo, igual hacía el esfuerzo de vestirme, pero como no lo es. Vale. Si tengo el inventario limpito. Ay. ¿Qué me subo? Uy, otro punto de especialización. No sé si hacerme berserker o templario. Voy a berserker, no, templario es un poco feo. Me voy a hacer berserker. Aquí. Diario. Hablar con Arishock, entrar a la finca de Tom. Barry está interesado en el anillo que lleva el sello de la familia Tetras. A Isabel podría gustarle un barco dentro. Ok. Esto nada, encontrar cosas. Secundarias. Registra Kirwall. Después lo que la una patrulla con Nari. Busca atacar recompensa, tiene una posta de secuestrado. Y busca formas de informar a Sir Conrad Berhard. Demonio del orgullo. Podéis burlaros y pensar que lo nuestro solo consiste en enfrentarnos a magos, pero os encontraréis con demonios frecuentemente. Serán invocados por un maléfico para que haga su voluntad, y aunque a veces se ven obligados a poseer a un huésped, normalmente se enfrentarán a vosotros en forma auténtica y son oponentes poderosos, no los subestiméis. El orgullo es fuerte e inteligente. Cuando nos encontramos con uno en su forma auténtica, sus ataques son las descargas de fuego y de hielo, usando el fuego para quemar al oponente y las llamas mágicas consumirán en ti. Independientemente de su factura, usarán el hielo para congelar a un oponente y paralizarlo. Pensados estáis de que gustan de hacer esto último contra los guerreros en particular. Más de un grupo de templarios ha cometido el error de intentar vencer a un demonio del orgullo por mera superioridad numérica. Y ha sufrido las consecuencias, creedme. Si pensáis que contar con la ayuda de otros magos servirá de algo, vais errados. Los demonios del orgullo pueden hacerse inmunos a la magia durante breves periodos y son capaces de disipar la magia que haya sido convocada sobre vosotros, de forma muy parecida como nosotros los templarios somos capaces de desbaratar conjuros. Pensad en esto por un momento, amigos míos. No os dejéis llevar por el orgullo, no sea que descubráis que tenéis mucho en común con un demonio así. Veré comandante templario de Tanter, vale.
La reverenda madre Eltina asumió el manto de sumo sacerdotisa hace casi 20 años. El responsable del bienestar espiritual del sur de las marcas libres. Conocida por su humildad y su generosidad, ha mostrado desde hace tiempo un carácter tranquilo en la ciudad. La gente suele acudir a ella para que medien disputas, sobre todo las relacionadas con la poderosa orden de los templarios, sobre la que tiene autoridad como representante de alto rango de la capilla. Nos dicen que debido a su avanzada edad ya no es tan efectiva y que cada año concede más libertad al caballero comandante Meredith. Hay quien solicita a la nueva divina Justina V que nombre un sustituto, pero lo hacen discretamente porque Eltina es la sacerdotista más querida que jamás ha habido en la conocida anteriormente. He leído ya, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. También, también. La Orden de los Templarios se fundó para ser el brazo armado de la capilla, dotados de la capacidad de disipar y resistir magia. Además de sus formidables talentos marciales, los templarios están capacitados para hacer frente a los apóstatas y para formar la primera línea de defensa contra los siniestros poderes de magos de sangre y abominaciones. Aunque los magos los consideran un símbolo de ejercer la capilla sobre la magia, el pueblo de Tedas los ve como salvadores y guerreros sagrados, campeones de la bondad que, armados con su piedad, protegen al mundo de los estragos de la magia. La realidad es que el brazo armado de la capilla busca guerreros habilidosos con una fe inquebrantable en la solidez de su moral es solo una cualidad secundaria. Los templarios deben llevar a cabo su deber con distanciamiento. Prefiere soldados con fervor religioso y lealtad absoluta, parangones de virtud que puedan cuestionar las órdenes cuando llegue la hora de tomar decisiones complicadas. De los templarios deriva el que según se cree es la materia prima de la creación. Mientras que los magos lo utilizan para realizar hechizos y rituales, los templarios lo ingieren para potenciar su capacidad de resistir y disipar la magia. La capilla regula el uso del lirio, pero algunos templarios son adictos a él. Los afectados sufren de paranoia, obsesión y demencia. Los miembros de la orden se someten a este tratamiento por el bien de la orden y del hacedor. En este sentido de piedad implacable, lo que más asusta a los magos que llaman la atención de los templarios. Es este sentido de piedad implacable lo que más asusta a los magos que llaman la atención de los templarios. Cuando estos son enviados se le mirará a un sospechoso de haber usado magia de sangre. De razonar con ellos, y si están bien preparados, la magia del desgraciado es prácticamente inútil. Impulsados por su fe, los templarios forman una de las fuerzas más temidas y respetadas de Tedas. Primer encantor del refugio celeste, Halden. Desde que los hombres hemos soñado, hemos recorrido esos caminos sinuosos, avistando a veces la ciudad que hay en su centro. Siempre está tan cercano como los propios pensamientos, pero se encuentra imposiblemente separado de nuestro mundo. Tevinter gastó en el pasado grandes fortunas en oro, lirio y esclavos en un esfuerzo por cartografiar el territorio del Velo. Aunque partes de este pertenecen a espíritus poderosos, todo el Velo está en un flujo constante. El Imperio consiguió encontrar los distintos reinos de una decena de señales de los demonios, reinos que nunca dejan de cambiar y para unos cuantos cientos de tipos de espíritus antes de que se viera obligado a abandonar el proyecto. La relación de los durmientes con el Velo es compleja. Cuando entran en el Velo mediante el uso del lirio, los mortales no son capaces de controlarlo o afectarlo. No obstante, los espíritus que habitan ahí sí que pueden, aunque como la capilla nos enseña, su gran defecto es que no tienen imaginación ni ambición. Crean lo que ven a través de los visitantes. Construyen copias elaboradas de nuestras ciudades, gentes y acontecimientos, los cuales carecen completamente de contexto de vida propios, como reflejo en un espejo. Hasta los demonios más poderosos se limitan a plagiar las peores ideas y miedos de los mortales y construir sus reinos con la única ambición de probar la vida. De la tranquilidad y el papel del Velo en la humana del primer encantador, Josefus. Sí, ok, Refa, muchas gracias por pasarte, ya estoy terminando, ya ves que estoy leyendo. Que descanses. Y disfruta mañana del Elden Ring. ¿Por qué los demonios poseen a los vivos? La historia dice que son espíritus malévolos, los primeros hijos del hacedor.
Los primeros hijos del hacedor están enojados con su creador porque les volvió la espalda y están celosos de las creaciones que él considera superiores. Espían a los vivos. Desean la vida, arrastran a los vivos a través del velo cuando estos duermen y se alimentan de su psique mediante las pesadillas. Siempre que pueden, hasta nuestro mundo para poseerla directamente. Sabemos que todo demonio quiere poseer a un mago y que al hacerlo creará una abominación. La mayoría desconoce, sin embargo, es que la fuerza de la abominación depende por completo del poder del demonio que posee al mago. Esto es extensible, de hecho, a todas las criaturas poseídas. Un demonio es igual a otro. Los demonios pueden ser clasificados. La categorización del encantador Bran, basada en la parte de la psique de la que se nutren, se ha mantenido desde la era de las torres. Según Bran, los demonios más débiles y más corrientes son los de la cólera, son los menos inteligentes y más proclives a ataques violentos contra todo ser vivo. Gastan su energía rápidamente. Los poderosos muestran tener una gran fuerza y a veces la capacidad de producir fuego. Luego están los de la gula. Un anfitrión se convierte en caníbales y en vampiros, mientras que en uno muerto se alimentan de los vivos. Suyo es el poder de absorber la energía vital y el maná. Luego están los demonios de la pereza, los primeros en la escala de Bran, que son capaces de tener una verdadera inteligencia. En su forma auténtica, este demonio es conocido como sombra, un ser prácticamente invisible, pues tal es la naturaleza de la pereza. Se oculta y acecha desapercibido y en un enfrentamiento siembra el cansancio y la apatía. Los demonios del deseo se cuentan entre los más poderosos y son unos de los más proclives a buscar a los vivos y engañarlos activamente. Los demonios aprovecharán cualquier cosa que pueda ambicionarse, riqueza, poder, lujuria, y siempre terminarán por conseguir más de lo que han dado. El dominio de un demonio del deseo es el de las ilusiones y el del control mental. Los demonios del orgullo son los más fuertes de todos, son las criaturas más temibles cuando están sueltas por el mundo. Son maestros de la magia y tienen un gran intelecto, porque son grandes e integrantes. Son ellos quienes buscan con más fuerza poseer a los magos y atraerán a otros demonios por el bien, tantos como sean necesarios para conseguir sus fines. Aunque nunca se ha sabido muy bien cuáles son. Si un demonio mayor del orgullo para el velo, pondría en jaque al mundo. Madera encanta. No, me falta esto. Era Davot Haid un solo mago de una camarilla. Referencia a Shevenshek en su diario negro. La sangre alimenta la sangre nula. La sangre se oye la sangre se hace el pacto. Mi maestro se bañó en un río de sangre y llegó el gran Shevenk. 4.2 del divino se halla la referencia más antigua a los prohibidos, aunque la mayoría de magos lo consideran una patraña. Pero alguien tuvo que hacer el primer pacto, ese primer contacto con el otro lado. El plato del mago desconocido. Los primeros magos se sumergieron en las profundidades del velo en busca de respuestas y poder, siempre poder. Encontraron a los prohibidos, Shevenkek, Ismael, a Skank el suelto y sin forma. Se entablaron muchas conversaciones y se reveló gran parte de la estructura. Así nació la magia de sangre. Hasta los que lo consideran una locura no se atreven a pronunciar estos nombres. Es un diario aquí, quedan las cosas para ocultar. Vuelve. Comprobamos, sí. Muchas gracias por verme como siempre y hasta la próxima ocasión.